Lautan ke Tapak Baru, TPSM Bakong Marudi Barat. Ini Tapak Baru, Jalan Beluru Mamut, melawat Tapak. Ngedek cobain dulu. Ngaca dulu. Steel deck Webrish dan pejabat Kidin macam biasa lah. And then dalamnya ada untuk kenyataan sebut harga, and then senarai SEMA, lepasnya surat akuan pembida, and then surat akuan tidak adanya pakatan. This one need to
sign in front ya lah, with the strap ataupun suruh dia sumpah. And then surat akuan tidak adanya pakatan syarikat atau pertubuhan atau koperasi. Kemudian di depan tu adalah yang punya ya lah, summary untuk semua kerja-kerja ya lah. And then syarat-syarat untuk sini kan timbang yang gelap yang belum finalize, we're going to letak lah because of as you can see the tempat tu je a bit hilly, tapi at first we going to put it here lah, our first plan A, but maybe after we do the land clearing maybe ada changes kah, we never know lah. So the initial plan is here. Timbang adalah di situ. Ada pokok buluh. Tapi tanah tu pergi belakangnya besar lah. Tanah tu 4 hektar. This land is 4 hektar. Tapi kami sewa for 1 acre only. As usual. This ground is strong or we need to do piling? As you can see this is tanah bukit pak. So not need piling. No idea at the moment. We not yet know how is the soil condition. Tapi as you can see raining season kan pun jalan licin juga pak. Tapi belum pasti lagi lah macam ni soil condition tu kelak. Because platform memang dekat atas. Timbang naik macam mana lori bisa dan buang macam mana. Cuma ya initial plan lah. Normally 2 minggu 2 weeks lah. Depends on the weather. Let me check. If I'm not mistaken, 2 weeks. Tapi kerja-kerja ni dalam tempoh 12 minggu to complete. That one is depend on macam mana kontraktor yang dipilih, hanya arrangement lagi. Jadi selalu dia 2 minggu boleh settle lah. Tak besar sangat ni kan. Jangan kalau letakkan Tuhai kan, tolak sana. This one is lorry, This one is lorry. and then for the office here. It's roughly on top of the hill. Yeah, and then the way bridge is going to be here. Okay. Yes, correct. So the ground they need to level up because now it's sloping. Yeah. So they need to do the ground leveling and we need to do or the other party will be doing this. Dapat. Ada masalah loh, timbang. Timbang sini. Ini nanti saya mau potong sampai sana. Boleh. Adakah tuan-tuan? Sedap. Saya actually I'm going to start my briefing today. Ya. First of all, thank you. This another one ada 3 company. Hello. Yang akan ni lah. So this is our site. Just now we just finished briefing for the tender untuk timbang lah. We're going to split the tender. We are not going to combine it lah. So for the web bridge, the supplier will from the web bridge punya company. So for the infra, so we're going to hire the contractor lah. So what will be do by AK? LAK and Guardian, which one? AK, Tender. I strongly recommend to use AKB. Better lah. Better lah. So dalam buku tender ni,
surat penghidupan adalah kenyataan sebelum harga. Kemudian lepas itu kita ada senarai tema. Kemudian kita ada dia punya summary harga. Kemudian kita ada syarat-syaratan. We have to go through first dia punya syarat-syaratan. Lepas itu surat akuan pembida. And then surat akuan tidak ada perkataan in front of the magistrate or the Pesuruhjaya Sumpah. And then surat akuan tidak adanya perkataan antara syarikat also in front of the Pesuruhjaya Sumpah. And then belakang adalah dia punya summary harga. So this tender untuk anybody yang berjaya dalam tempoh 12 minggu. So dia akan beransuri kerja-kerja awalan maksudnya work lah. Jalan masuk, keluar atau masuk. Masih mega apa tu? Apa? Segera masuk. Batu lah betul. Ya, nanti lain kali kaya sudah nasib semen juga supaya tidak susah. And then untuk kerja-kerja membina, ini untuk kabin pekerja. Actually we normally pakai kontainer. Yang kita orang boleh survey lah mana dia akan termasuk dengan aircon semua tu lah dalam kontainer tu. Ada tulis dalam list? Ada. Tangki lah, maksudnya tangki buat lah. Buat tangki lah, buat sampai jadi lah. Pekerja pun Beda aja. Pakai pakai satu tadi container yang mau bawa punya tu dia macam mana? Kalau container kecil kan saya rem di bawah sana. Panggang kan salah ya. And then untuk pembinaan platform ni untuk kita panduan lah. Kemudian kandas. Oh memang. Macam kita dekat rem sekarang. Selain dari semen, saya rasa dia punya retention wall tu siapa design ya? Ini adalah original daripada MPOP. Previous punya. Okey, kita buat macam tu lah. Bolehkah kita buat macam apa yang mau buat tu? Lepas tu kalau rasa tak apa-apa tu saya boleh bikin jalan. Ya boleh. And then toilet ada 2. Lepas tu bungkit tak payahlah, ni dah ada. Cuma buka dan move pergi depan saja. Ini jalan mau buat besar sikit lah sebab Ya, itu lori kalau masuk kita Memang. perlu ambil tanah sini timbuk lebih sana lah. Memang. ini tipis slope ini kita pakai semen. Bukan kita Sebab untuk loading. timbang nanti memang Kita ini kena clear habis kasi rendahkan ini Ya, tingkat rendah. tanah pergi bawah kasi itu besar. Lepas tu retention wall tinggal retention wall langsung buat. Mana kat tempat parking lori dia? ya, sebab ni kan tender daripada MPOP. Kalau you ada yang that's why saya bawa pergi site. Kalau you ada suggestion, you boleh bagi saya quotation yang based on your suggestion. Ini kalau Okey, ikut faham tak? dari segi pengalaman saya tidak ngam lah. Memang tidak ngam lah. Okay, saya agak tengok ini ya. Saya agak cakap tau. Ini kita kena rendahkan. So kita ini daripada tempat parking lori sampai itu atas platform tu dalam 2 meter, bagus lagi 2 meter lah. Kalau terlalu susah mau pindah tanah, buat dia 3 meter tinggi di atas, timbang di sini. Slope jalan buat besar sikit naik ke atas tu supaya turun bawah dan lori tidak perlu naik atas. Lori Betul. kita So- perlu pindahkan tanah lebihan mungkin mau masuk dalam pergi sisi depan boleh mau tembok lagi. yang Lori penting boleh- kita kena consider lori masuk isi buah tu dia ada satu tempat untuk dia berpusingan. Kalau tidak keluar masuk tu akan menjangkit ini risiko accident. So sebab itu jalan memang laju bah. So kita lane clearing punya kerja agak susah sikit lah untuk kita buat kita bacakan panjang. Jangan pakai luar nanti reverse masuk kita Kita boleh susah, sangat bahaya. Satu hari ada hal kita kena so tempat dia untuk buat pusingan lori itu kita kena ambil drone dulu lah, ambil gambar dan buat satu design yang lebih sesuai. Ini ya sangat Ya. Ini
you can keep this one as your reference, Hmm, okay? And hmm. then you can come out with your own Yeah, yeah. suggestion. According No to my problem. experience. Your side also can, boleh buat your own design. And then saksi boleh, come out Ini with your tepi dia, kalau kita bikin mau slope, mau semen loh. Nanti tanah Retention runtuh. wall tu memang mahal tu. Kalau Itu tiap semen, betul dalam dia ini besar dia. tiada. Tapi Mau buat macam biasa lah, ada BQ semua berapa. Ah, ah, ah. Okay, Jadi komplit punya lah. run dulu dah. 1 week